जय श्री जगन्नाथ बेहरा सार ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को समस्त को स्वागत पिला माने आज आम आम पंचम श्रेणी नुआ भाषा महक बहिर द्वितीय पाठ केवल पठन निमंते थिबा विषय मूलिया पुओ राजा हला ए विषयटी को पढ़िबा सहित बुझिबा को चेष्टा करिबा। ठीक अछि पिला माने, तेणु वीडियो को जिबा पूर्वरु मु समस्त को अनुरोध करुछि जे जेउ माने मोर चैनल को ए पर्यंत सब्सक्राइब करि नाहंती दयाकरी मोर चैनल को सब्सक्राइब करिबा सहित अधिक रु अधिक लाइक एवं शेयर करने को मध्य भूलंतु नहीं। ठीक अच्छे पिला माने, एबे आमे जिबा देखिबा विषयटी एवं पढ़िबा। तेबे पिला माने देखि पारुछ ए विषयटी केवल तुम मानकर पढ़िबा निमंते रहिछि। विषयटीर नाम कौन देखि पारुछ जे मूलिया पुओ राजा हैला। ठीक अच्छे पिला माने, विषयटी बहुत सुंदर पिला माने रहिछि विषयटी। ठीक अच्छे, एवं हम विषय को जिबा एवं यही कहानीटी पढ़िबा। ठीक अच्छे, जे ओडिशा मूलकर छोट गाँटी। ठीक अच्छे पिला माने, आम ओडिशा राज्यर बा ओडिशा मूलकर गोटे छोट गाँटी। जड़े मूलिया ता स्त्री सह सही गाँव रे रहे। ठीक अच्छे पिला माने, बुझी आउछि से जो छोट गाँटी रे जड़े मूलिया तार स्त्री सहित रहे। निजर संतान नथिबारु नीते से प्रभु को डाके। ठीक अच्छे, से जो मूलियाटीर कौन सी संतान बा कौन सी छुआ पिला नथिबारु से नीति प्रभु को डाके। प्रभु तांको डाक शुणिले। ठीक अच्छे, किछि दिन परे गोरा तक तक डौल डाउल पुओटीए तांकर जन्म हैला। ठीक अच्छे पिला माने, प्रभु सही मूलिया एवं सही तार स्त्रीर डाक शुणिले एवं किछि दिन परे गोरा तक तक डौल डाउल पुओटीए सेमानंकर जन्म हैला। श्रद्धारे सेमाने ता ना रखिले कपिला। ठीक अच्छे, तेबे सही मूलिया पुओर नाम श्रद्धारे सेमाने कौन रखिले ना कपिला रखिले। पिलाटे दिन को दिन चंद्र कला भली बढ़िबा को लागिला। ठीक अच्छे, से जो कपिला जे कि मूलियार पुओ से दिन को दिन चंद्र कला बढ़िला भली बढ़िबा को लागिला। बड़ हेबारु पितामाता जणे जमींदारंको घरे गाई जगिबा काम करिबा को छाड़ी देले। ठीक अच्छे पिला माने, जेहेतु एमाने गरीब थिले जेतेबेले से कपिला बड़ हैला तार पितामाता जणे जमींदारंको घरे गाई जगिबा पाई छाड़ी देले। ठीक अच्छे, कपिला गाई जगिबा सहित बाड़ी खेल रे बहुत निपुण हैला। ठीक अच्छे पिला माने, से जो कपिला जे कि मूलियार पुओ से गाई जगिबा सहित बाड़ी खेल रे मध्य बहुत निपुण हैला। लोके ता बाड़ी खेल देखि बाबा कले। ठीक अच्छे, लोक माने सही कपिलार बाड़ी खेल देखि बहुत प्रशंसा मध्य कले। कहिले ए तो बाड़ी छाड़ी खंडा धरिले जगत को जिणिब। ठीक अच्छे पिला माने, कपिला बाड़ी खेल रे एते पारंगम थिला, एते तार निपुणता थिला जे लोक माने आश्चर्य होई कहूथिले ए पिलाटी जदि बाड़ी छाड़ी खंडा धरिब तेबे निश्चित भावरे जगत को ये जीतिब बा जिणिब। ठीक अच्छे पिला माने, एक कथा किए कहूथिले? एक कथा लोक माने कहूथिले। एक कथा सुनी मार छाती कुंडे मोट हो जाए। ठीक अच्छे, जेतळे एही प्रशंसा कपिलार माँ शुणती तांकर छाती खुशी रे बा आनंद रे कुंडे मोट हो जाउथिला। प्रभु चकाडोलांक नीलचक्र को चाही हाथ जोड़ी कृतज्ञता जनाए। ठीक अच्छे, से जो कपिलार माँ से जेतबळे एही भली प्रशंसा शुणे तेणु तांकर छाती कुंडे मोट हो जाए। तेणु से प्रभु
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବା ଚକାଡୋଳାଙ୍କ ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଚାହିଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଏ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ବୁଝି ହେଉଛି ତ? ତାପରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା କପିଳା ଗାଈ ଜଗିବା ସମୟରେ ସେହି ଗାଁର କାଶିଆ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ପିଲା ସହିତ ଭେଟ ହୁଏ। ଠିକ ଅଛି, କପିଳା ଯେତେବେଳେ ଗାଈ ଜଗୁଥିଲା, ଯେଉଁ ଗାଁରେ ସେ ଗାଈ ଜଗୁଥିଲା ସେହି ଗାଁର କାଶିଆ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ପିଲା ସହିତ କପିଳାର ଭେଟ ହୁଏ। ଦୁହେଁ ସଙ୍ଗାତ ବସିଲେ। ଠିକ ଅଛି, କେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ସଙ୍ଗାତ ବସିଲେ ନା କାଶିଆ ଏବଂ କପିଳା। ଏହା ପରଠାରୁ ଦୁହେଁ ଏକାଠି ଖେଳନ୍ତି, ବୁଲନ୍ତି ଓ ମଉଜ କରନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ କାଶିଆ କପିଳା ସଙ୍ଗାତ ବସିଲେ ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଦୁହେଁ ଏକାଠି ଖେଳିଲେ, ଏକାଠି ବୁଲିଲେ ଏବଂ ଏକାଠି ମଜାମସ୍ତି କଲେ। ପିଜୁଳିଟିଏ ମିଳିଲେ ଦୁହେଁ ଏହାକୁ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗ କରି ଖାଆନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରୁ ପିଜୁଳିଟିଏ ଆଣନ୍ତି ବା କିଛି ବି ସେମାନେ ଆଣନ୍ତି, ସେମାନେ ତାହାକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରି ଖାଆନ୍ତି। ଦିନକର କଥା, ଦୁହେଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗାଈ ଜଗିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଦିନକର କଥା କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ଦୁହେଁ କହିଲେ କିଏ ନା କାଶିଆ ଏବଂ କପିଳା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗାଈ ଜଗିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ବୈଶାଖ ମାସ ଉଦୁଉଦିଆ ଦ୍ୱିପ୍ରହର। କପିଳା ଖାଇସାରି ପାଖରେ ଥିବା ଆମ୍ବ ଗଛ ତଳେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉ ନେଉ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଯେହେତୁ ଖରା ଉଦୁଉଦିଆ ଦ୍ୱିପ୍ରହର ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ କପିଳା ଯେତେବେଳେ ଖାଇସାରିଲା ତାକୁ ଟିକେ ହାଲିଆ ଲାଗିଲା ବା କ୍ଳାନ୍ତ ଲାଗିଲା, ସେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉ ନେଉ ସେଠି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା। ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖରେ ଗାତଟିଏ ଥିଲା। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ସେ କପିଳା ଯେଉଁ ଆମ୍ବ ଗଛ ତଳେ ଶୋଇଥିଲା, ସେହି ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖରେ ଗାତଟିଏ ଥିଲା। ବୁଝିବ, ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ନାଗସାପ ବାହାରି ଆସି କପିଳାର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛତା ଭଳି ଫଣା କରି ଜଗି ରହିଲା। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ସେ ଯେଉଁ କପିଳା ଆମ୍ବ ଗଛ ତଳେ ଶୋଇଥିଲା, ସେହି ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଗାତ ଥିଲା। କପିଳା ଯେତେବେଳେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେହି ଗାତରୁ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ନାଗସାପ ବାହାରି ଆସିଲା ଏବଂ କପିଳାର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛତା ଭଳି ଫଣା କରି ଜଗି ରହିଲା। ଦେଖିପାରୁଛ ଚିତ୍ରରେ, ଦେଖିପାରୁଛ ତ ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କିପରି ନାଗସାପଟି ତା ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଛତା ଭଳି ଫଣା କରି ରହିଛି। ସେତିକି ବେଳକୁ କାଶିଆ କପିଳା ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ଯେହେତୁ କାଶିଆ କପିଳା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଗାଈ ଜଗିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ତେଣୁ କପିଳା ଯେତେବେଳେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେତେବେଳକୁ କାଶିଆ କପିଳା ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ନାଗସାପ ନିଜ ସଙ୍ଗାତ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଫଣା ଟେକି ଛତା ଭଳି ରହିଥିବା ଦେଖି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଠିକ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ କାଶିଆ ଦେଖିଲା ଯେ ନାଗସାପଟି ତାର ସଙ୍ଗାତ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଫଣା ଟେକି ଛତା ଭଳି ରହିଛି, ସେ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସେ ଜୋରରେ ପାଟି କରି ତାଳି ମାରିଲା। ନାଗସାପଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇ ଗାତ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ଠିକ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ କାଶିଆ ଦେଖିଲା ତାର ସଙ୍ଗାତର ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ନାଗସାପଟି ଫଣା ଟେକି ରହିଛି, ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଜୋରରେ ପାଟି କରିଲା ଏବଂ ତାଳି ମାରିଲା। ତେଣୁ ତାଳି ଏବଂ ପାଟି ଶୁଣି ନାଗସାପଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇ ଯେଉଁ ଗାତରୁ ଆସିଥିଲା ସେ ଗାତରେ ପଶିଗଲା। ଠିକ ଅଛି, କପିଳା କିନ୍ତୁ ଉଠି ବସିଲା। ତାପରେ କପିଳା ତାର ପାଟି ଶୁଣି ସଙ୍ଗାତର ସିଏ ମଧ୍ୟ ଉଠି ବସିଲା। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ସଙ୍ଗାତ କାଶିଆ କପିଳାକୁ ନାଗସାପ କିପରି ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଫଣା ଟେକି ରହିଥିଲା ତାହା କହିଲା। ଠିକ ଅଛି, ସଙ୍ଗାତ କାଶିଆ ତାପରେ ତାର ସଙ୍ଗାତ କପିଳାକୁ ନାଗସାପ କିପରି ତାର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଫଣା ଟେକି ରହିଥିଲା ସେ କଥା ସେ କହିଲା। ସେ ପୁଣି କହିଲା ଯେ ମୋ ଜେଜେବାପା କହନ୍ତି, ଯାହା ଉପରେ ସାପ ଏପରି କରିବ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ରାଜା ହେବ। ଠିକ ଅଛି, ଏକଥା କିଏ କହିଲା? ଏକଥା କାଶିଆ ତାର ସଙ୍ଗାତ କପିଳାକୁ କହିଲା ଯେ କାଶିଆର ଜେଜେବାପା ତାକୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯାହାର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ
नागसाप एहीपरि फणा टेकी रहिब से निश्चय राजा हेब। ठीक अच्छे पिला माने किए कहला कथा ना काशिया कहला। तेणु कपिला संगात कथा शुणी हसिला कहला मु जदि राजा हेबी तुमको मो मंत्री करी। ठीक अच्छे किए कहला कथा ना कपिला कहला संगात काशिया को कहला मु जदि राजा हेबी ताले मु तुमको मंत्री करी। ठीक अच्छे पिला माने एक कथा से मध्य हस मजारे कहला। तापरे एमिते किछि दिन बीती गला। ठीक अच्छे ज्येष्ठ मास जाई आषाढ़ मास हैला। ठीक अच्छे पिला माने एमिते किछि दिन बीती गला ज्येष्ठ मास जाई आषाढ़ मास हैला। दुई परिवार रथ यात्रा देखिबाकू पुरी रे पहुँचिले। ठीक अच्छे आमर आषाढ़ मासरे जगन्नाथंकर जो रथ यात्रा हुए से रथ यात्रा देखिबाकू एही दुई परिवार अर्थात काशिया एवं कपिलांकर परिवार जाई पुरी रे पहुँचिले। लक्ष लक्ष लोक घंट शंख महुरी तुरी और मृदंगरे बड़दाण्ड कंपी उठुथिला। ठीक अच्छे पिला माने हठात केउआडू लोकंक लहर तांक परिवार आड़को माड़ी आसिला। कपिला दुई परिवार ठारू अलगा होई गला। जेते खोजिले मध्य कपिला आउ मिलिला नाही। मन दुखरे से माने घर को फेरिले। ठीक अच्छे पिला माने जेहेतु रथ यात्रा रे लक्ष लक्ष भक्तंकर गहली बड़दाण्ड कंपी उठुथिला घंट शंख महुरी तुरी मृदंगरे हठात ही समय कौन है ना लोकंकर लहर से दुई परिवार आड़को माड़ी आसिला एवं एही गहली मध्यरे कपिला दुई परिवार ठारू अलगा होई गला। जेते खोजिले मध्य से माने कपिला को पाइले नाही। ठीक अच्छे पिला माने एवं मन दुखरे मध्य से माने घर को फेरिले। तापरे कौन है ना उत्कलर राजा सेतबेलकू अपुत्रक थिले बा अपुत्रिक थिले। ठीक अच्छे पिला माने उत्कलर राजा सेतबेलकू अपुत्रिक थिले। पुओटीए पाइबा पाई दिन राति प्रभु को से डाकुथिले। ठीक अच्छे दिने राति रे राजा को स्वप्न रे देखा देई महाप्रभु कहले राजा तुमे काली सकाळू श्रीमंदिर सामना गरुड़ खंब निकट को जाओ। ठीक अच्छे एक कथा किए कहले एक कथा महाप्रभु उत्कलर राजा को कहले देखिब सेठारे जणे खपरा कोरी अभड़ा खाउथिबो। ठीक अच्छे एक कथा महाप्रभु उत्कलर राजा को स्वप्न रे कहले ताकू तुमे पुत्र भावे ग्रहण कर। प्रभुंक स्वप्नादेश क्रमे सकाळू सकाळू राजा पारिषद ओ मंत्री सह गरुड़ स्तंभ निकट रे पहुंची गले। ठीक अच्छे से राजा बा उत्कलर राजा प्रभुंकर स्वप्नादेश अनुसार सकाळू सकाळू जाई राजा परिषद एवं मंत्री सहित गरुड़ स्तंभ निकट रे जाई पहुंचिले। सतकु सत बालकटीए खपरा कोरी अभड़ा खाउथिबार से माने देखिले। ठीक अच्छे पिलाटीर आकर्षणीय चेहरा सांगकू राजपुत्र हेबार लक्षण समस्त को आकर्षित कला। ठीक अच्छे पिला माने से जो पिलाटीर जो आकर्षणीय चेहरा सांगकू तार जो रूप राजपुत्र हेबार जो लक्षण समस्त को मध्य आकर्षित कला। ठीक अच्छे से ताकू धरी राजनगर को राजनगर को फेरी आसिले। महाप्रभुंक कृपारू पिलाटीए पाइथिबारू तार उपयुक्त लालन पालन करिबा सहित ताकू युद्ध विद्या घोड़ा चढ़ा खंडा युद्ध आदि शिक्षा देबाकू राजा मंत्री को कहिले। ठीक अच्छे जेहेतु महाप्रभुंक कृपारू सेही संतानटी को राजा पाइथिले तेणु ताकू किपरि उपयुक्त शिक्षा जेपरि युद्ध विद्या घोड़ा चढ़ा खंडा युद्ध इत्यादि शिक्षा दिया जीव से परामर्श राजा काहाकू देले मंत्री को देले। ठीक अच्छे पिला माने बुझी होचे तो
ତେଣୁ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା କପିଳା ସବୁ ଦିଗରେ ରାଜାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କଲା। ଖୁସି ହୋଇ ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଶିରିପା ବାନ୍ଧି ନିଜର ସେନାପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ। ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ରାଜା ସେହି ପୁତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାରଙ୍ଗମ ଦେଖି ବା ଦକ୍ଷତା ଦେଖି ତା ଉପରେ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ଖୁସି ହୋଇ ରାଜାଙ୍କୁ କହି ସେହି ପୁତ୍ରର ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ଶିରିପା ବାନ୍ଧିଲେ ଏବଂ ନିଜର ସେନାପତି ଭାବରେ ସେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତେ ବା ତାଙ୍କ ଅନ୍ତେ କପିଳା ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା ହେଲା। ଠିକ ଅଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍କଳର ରାଜାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା, ତାପରେ ଏହି ଯେଉଁ କପିଳା ଯିଏକି ସେନାପତି ଥିଲା ସେ ଉତ୍କଳର ରାଜା ହେବ ବୋଲି ସବୁଆଡ଼େ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଦିନକୁ ଦିନ ରାଜା କପିଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବୀରତ୍ୱର ଖ୍ୟାତି ସବୁଆଡ଼େ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଠିକ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ କପିଳା ନାମରେ ନାମିତ ଥିଲା ସେ ରାଜା ହେବା ପରେ ରାଜା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ନାମରେ ସେ ସବୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଉତ୍କଳର ସୀମାକୁ ସେ ଗଙ୍ଗା ଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ ନିଜର କୀର୍ତ୍ତି ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ାଇଲେ। ଠିକ ଅଛି। କିଏ ନା ରାଜା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ବୀର ଶ୍ରୀ ଗଜପତି ଗୌଡ଼େଶ୍ୱର ନବକୋଟି କର୍ଣ୍ଣାଟ କଳବର୍ଗେଶ୍ୱର ବୀରାଧି ବୀରବର ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଜୟ ଜୟକାର ଚାରିଆଡ଼େ ଶୁଣାଗଲା। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ କେତେ ବଡ଼ ଉପାଧି ମିଳିଥିଲା ତୁମେମାନେ ଦେଖ। ଠିକ ଅଛି। ବୀର ଶ୍ରୀ ଗଜପତି ଗୌଡ଼େଶ୍ୱର ନବକୋଟି କର୍ଣ୍ଣାଟ କଳବର୍ଗେଶ୍ୱର ବୀରାଧି ବୀରବର ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ଠିକ ଅଛି। କର ଜୟ ଜୟକାର ଚାରିଆଡ଼େ ଶୁଣାଗଲା। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତାଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିଲା। ଦିନକୁ ଦିନ ସେ ଆହୁରି ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କଲେ। ଠିକ ଅଛି। କିଏ ନା ରାଜା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ହଠାତ୍ ଦିନେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ନିଜ ସଙ୍ଗାତ କାଶିଆ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଏ ଭିତରେ ରାଜା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ହଠାତ୍ ଦିନେ ପିଲାଦିନର ଯେଉଁ ସଙ୍ଗାତ କାଶିଆ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଦୂତ ପଠାଇ କାଶିଆକୁ ଦରବାରକୁ ଡକାଇଲେ। ଠିକ ଅଛି। ରାଜ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚି କାଶିଆ ଡରିଗଲା। ମାତ୍ର କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ନିଜ ସିଂହାସନରୁ ଉଠି ଆସି ପିଲାଦିନର ସାଥୀ କାଶିଆକୁ ପାଛୋଟି ନେଲେ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଯେପରି ଆମର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜର ପିଲାଦିନର ସାଥୀ ସୁଦାମାକୁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିନଥିଲେ। ସୁଦାମାର ସେହି ଖୁଦ ଭଜା ଖାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସୁଦାମା ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ସେହିପରି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ସେହି ପିଲାଦିନର ସଙ୍ଗାତ କାଶିଆକୁ କେବେ ଭୁଲି ନଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସିଂହାସନରୁ ଉଠି ଆସି ପିଲାଦିନର ସାଥୀ କାଶିଆକୁ ପାଛୋଟି ନେଲେ। ସେ ପିଲାଦିନ କଥା ସ୍ମରଣ କରାଇ କାଶିଆକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ପରା କଥା ଦେଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ରାଜା ହେଲେ ତୁମକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କରିବି। ଆଜି ସେଦିନ ଆସିଛି, ତୁମେ ମୋର ମନ୍ତ୍ରୀ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ସେ କହିଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ କପିଳା କାଶିଆକୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ ବା ଯେତେବେଳେ କାଶିଆ କପିଳାକୁ କହିଥିଲା ଯେ ମୋ ଜେଜେବାପା କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନାଗସାପ ଫଣା ଟେକି କରି ରହେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତା ଜୀବନରେ ରାଜା ହୁଏ। ଠିକ ସେହି ସମୟରେ କପିଳା ମଧ୍ୟ କାଶିଆକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯଦି ରାଜା ହେବି ତାହେଲେ ତୁମକୁ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ କରିବି। ତେଣୁ ଆଜି ସେଦିନ ଆସିଛି, ତୁମେ ମୋର ମନ୍ତ୍ରୀ।
सतकु सत काशिया मुंडरे मंत्री शिरीपा बंधा हैला। ठीक अच्छे पिला माने काशिया कपिला राजा ओ मंत्री होई उत्कल रे राजत्व कले। काल काल को कथा रही गला जे मूलिया पुओ राजा हैला। ठीक अच्छे पिला माने काल काल को कौन कथा रही गला जे मूलिया पुओ राजा हैला। ठीक अच्छे पिला माने प्रकृत रे आमे कहानी रो कौन शिक्षा पाइले पिला माने कहानी रो आमे अनेक कथा शिखिले पिला माने जे जणे किपरि राजा हैला परे मध्य तार सही पिला दिनर संगात बा गरीब संगात को से भूली पारि नाही। एक कथा मध्य आमे मने रखिले जे आको ही कहती प्रकृत बंधु बा प्रकृत संगात बा सांग। एवं आउ कौन आमे शिखिले कहानी रू जे प्रकृत रे मनुष्यर भाग्य काहाकू केतेबेले केउठी नेई ठिया करि देब ताहा केबे आमे अनुमान बा ताहा केबे आमे भाबी पारिबा नाही। जे आजी भिकारी सी हुए तो राजा होई पारिबो एवं आज जी राजा सी मध्य काली भिकारी होई जीवो बोली तार माने किछि नाही पिला माने। ठीक अछि तेणु आज जी भिकारी से हुए तो तार भाग्य बल रे राजा होई पारे एवं आज जी राजा से हुए तो तार भाग्य बल रे भिकारी मध्य होई पारे। ठीक अछि पिला माने तेणु केते सुंदर कहानी थिला ए। ठीक अछि पिला माने यह केवल तुम मानकर पढ़ीबा पाई गप स्वरूप यह रही। ठीक अच्छे पिला माने तेणु यही विषय को पढ़ एवं एथुरु किछि शिक्षा पाओ। ठीक अच्छे तेणु पिला माने ए वीडियो टी आम एतिरे समाप्त करिबा। ए विषयटी आमर शेष होइछे। पुणी थरे देखा बा आउ एक नुआ वीडियो रे नुआ अध्याय रे से पर्यंत रहुचे। जय जगन्नाथ जय हिंद।